2012 година. Σήμερα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε το project που το ξεκινήσαμε το 2012. Бидејќи овој проект се започна 2012 година, Το project ξεκίνησε το 2012. Вече ние кај нас имаме неколку семинари одржано, некаде околу 5 семинари. Στο Δήμο Δημερκάπια έχουν ήδη γίνει τα σεμινάρια που είναι προγραμματισμένα από τις 7 έχουν γίνει τα 5. Од вкупно 7 семинари колку што е предвидено во програмата. Да, од 7 е предвидено. Овој проект е многу добар проект за меѓусебно врзување на двете општини, може да кажам, општина Демеркапија и општина Флорина. Στην ουσία αυτό το project είναι πάρα πολύ καλό για τη δικτύωση των δύο δήμων, το Δήμο Δημερκάπια και το Δήμο Φλόρινα. Όχι, για τους δήμους γενικά. Ναι. Како во туризам, така и во бизнес, значи Όπως το τουρισμό έτσι και στις επιχειρήσεις. Овој проект е инвестиран и од Европската унија, од ИПА програмата за меѓугранична соработка. Είναι χρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Συνοριακή Συνεργασία, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. И голем акцент сакаме да ставиме на меѓусебното поврзување, за да можеме, како што рече и господин Савас, многу фирми да се го најдат нивното учество во Демеркапија или во Македонија кај нас, а многу наши фирми да се најдеме интерес овдека во Ο σκοπός είναι και πολλές επιχειρήσεις να βρουν ενδιαφέροντα σε εμάς, οι ελληνικές, και αντίστοιχα από εκεί, να βρουν ενδιαφέροντα στην Ελλάδα. Се надевам дека ова нема да биде само сега, бидејќи ова се многу мали средства што сега треба да се реализират. Ние се надеваме дека за во иднина дека тоа многу повеќе ќе ни служат колку сега. Овој дел е сега само колку да започнеме, да нешто да почнеме да реализираме, а резултатите јас ги гледам кога ќе заврши овој проект. Αυτό είναι πολύ μικρό έργο, στην ουσία είναι ένα ξεκίνημα για τη συνεργασία και προβλέπω τα αποτελέσματα να είναι μετά του έργου. Τα ωφέλη να βγουν μετά το έργο. Како на економскиот дел од интересот, така и во многу други поврзувања меѓу Όσο στο οικονομικό πλαίσιο, τόσο και στην συνεργασία σε οποιονδήποτε τομέα. Се надевам на многу плодна работа меѓу двете општини. Εύχομαι μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στους δύο δήμους.